أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفو أني أمبو لمن انقلب بلا كفني ني ألو تعالى صنا بتفسير الله برتو ألو تعالى كتشيدم بلبل دوكا أكتشيدم وشما أكن نبي نما بلبل دوكا أكن نبي نما وشما ألو تعالى كتشيدم ناب فما كو يونسا ناو يرقوا ما كو يونسا يونس عليه السلام يونس نام كو ما يونسا دو يرقوا كو يونسا ni anka appellation ko yunusa wala ma junusa ni alaw taala sona ni togo yere bola ca belebele mi yoro mi yunusiye alayhi salam bi baro borto ko dika alaw taala ko qur'an sen man bakono a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inna yunusa laminal mursalin. alaw taala ko tunya na yunusa fana o be kabali alaw taala ka cidon chema nin kisa be na dam na folo ala be na yunusu ka cidenya confirmer dunya na kono fembe ko anya do tunya na yunusa o fana me kabo alaw taala ka cidon chema. Yunus alayhi salam, Jonas fait partie des messagers de Dieu. Alhamdulillah. L'histoire de Yunus alayhi salam, Yunus bun Mata Yunusa abe jamana jonkono abe sodma kono asabati nime somi kono Iraq kono oletu nainawa. Yunusa asabati sotnye nainawa de Iraq jamana kono bebe Iraq don Iraq ye jamana ye Azi kono bebe Iraq don. Yunus alayhi salam ala Yunusa chi Iraq sokono nainawa kauma ayo wole komi ciden kelengele nam bela kafoni ka woleli ye woleli sugu kelene kama wole kana alaw taala ma ka alaw taala kelenya sabati adama dona o fotaw ano ketawla. Yunusa aye ma wole kana alama Yunusa aye woleli ke tuyana Yunusa ye wati janke ay wati kundala janke abe kan nainawa ka wole kana alama. Nous shima son kalimania. Nous shima son ka ikloma lo Yunusala. Sankelente, sanflate, e riwaya do yerako kwa ye sambi saba ani saba de ka beka nga mo wole kana. Ko ali mo kele, ko tumado mo kele mo fla ko le limania lama. Do yerako kwa ye minke wole la temena ni beka. Ni kuma be mu yeraka anna ka lon ka fo alaw taala ka ci na dila ci do ma ko ka lase
tunya na bara no mante bara min do abe adamado gben ka bo onni diana ko le kalima bara minu do abe adamado gben ka bo yere sawna bara o kewlema yunusa aye aka sokono mo wole aye nayna waka wole lila dante wole limina fo ala yere ya fo yunusa esa yunusa kle sababe ne ala bolo ka fiye ya fi ka mawye no mason kana ne ala taala ma no mo kosi kana ne ala taala ma tele sabani na bana kela kaba ne ala be bono ni jangata la jigi ko ka yunusa aya fa ka mawye aw mason ni awole su ani kleme kanga ala ko fo awye ala yara ko ka lase awma ko kle sabadoron dila awma nawma limania nawma son alama ni kle sabani sela kasoro awma yelema tunya na ala ko ka be la jabani jangata laburi awka ala yo averti aye kangar dawye ka klafana ka tele sabakufo comme Yunus alayhi salam tunya na aye nunu wole kana alama aye ala ko la soma o tefe ka son tefe ka me mun kala o kofe e klomalo ni yoro la ko sebe Yunusa ayaye ka fo nunu ka no ka gbele nunu dusukun janime nunu tena diana nya sima o tena sona nya sima Yunusa ko ala ka jangata minna to nunu ka ilo ale Yunusa e bo ka nunu to ono ka ala soso Yunusa bola ateri ala bolila aperesela bolila ala taala ko qur'ana sen mamba kono wa inna yunusa lamina al-mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون واتي من يونس ينسي جدالا kwa keto bola ni sokono aketo ayere ila dunia fambrefe nunu ka wati la baton ne tume adamadon transporter yunusa nana ka yere ye baton nyuma kono ala taala ko kwa dola baton kono baton minatu fanime marchandise la baton ni tu kabulin ko sebe jamaw tuma kono marchandise tuma kono yunusa doto bato mina adoto bato belebele lani ala taala ko wati mina yunusa aburila id abaqa ila alfulk aburla wati min katani bato kono subhanallah burli sujma ala sosolo be somi kono kaburi kabo ala sosolo nunu koro ki nyasim batuma yunusa ala taala ko atala bato mina atala soro batoni ala taala ko bato min do a nim bato fani me jawla ani marchandise bato ni fani me jamawla bato ni fani me marchandise la id abaqa ila alfulk wati mina aburlaka kulu magben aburlaka bato magben kabo ala sosola okoro kata yara soro yorojma ila alfulk almashhun nim bato min fani me chawla min fani me marchandise la Yunus ya ere bato ngono jama kacha bato ngono marchandise kacha bato ngono bato be kanga burijika sukola fono be kanga chi jibe kanga wuli jibe kanga funu jibe kanga jigi sukola dibidola bato na mo slana o kamana ubana ha ni ko yede fono fanga kabo bato fana tesela tala baton bara jama munu be baton kono olu biliala baton ma ani marchandise dibi be fono be kanga ci ji fana me wulila ka jigi jiba ka wulini jigi yala batona mo kamana bana ni yemun ko yebi an totoni batoni lawa batona mo ko di anye dobo marchandise la pour que doyebo baton biliala o yo kam marchandise la fil jila pour que doyebo baton poala jika o yeninke o yaye ka fo ay ali bifo kam mo do le labo chema e marchandise la fil la jila o me o mawbo ko fo kam ma do le la fil jila ala taala ko qur'ana sen man bakono a watimina marchandise la fil la mabe فساهم فكان من المدحضين فساهم نونو يتراجيك
nunu ye kalafili kɛ k'a lajɛ tirage bentɔ maa min kan an yɛrɛ bɛ diɲɛ sa k'o bɔ an cɛ ma k'o lafili ji la an badenma minnu nana ji kan ka bɔ farafinna ka na tubabula ji kan olu bɛ nin yɔrɔnin dɔn kosɛbɛ o ka explication la ko maa bɛ siyaya bato ma walama bato yɛrɛ bɛ sɔgɔ walama ni banabagatɔ min b'o cɛ ma adamaden kɛnɛma le minatɔ le k'a lafili ji la mun na jama ni ye lakisi hali ni mɔgɔ kelen bɛ lafili subhanallah yunusa y'a yɛrɛ sɔrɔ nin situation belebele la baton kɔnɔ ka fara jamaw kan ani marchandisiw kan marchandisiw lafilila o bɛɛ n'a ta ko ka dɔ bɔ mɔgɔ la fasahama nunu ye kalalafili kɛ nunu ye tirage kɛ tirage bɛnna jɔn kan tirage fɔlɔ kɛ min kɛla jama nin bɛɛ cɛ ma bato n'a fa jama bɛɛ tirage ma bɛn maa si ma fo ala ka ciden min ye yunusa ye bato na mɔgɔw ko ayi yunusa ye maa sɛbɛ ye maa ɲuman don anw tɛ diɲɛɲa si ma ka yunusa bɔ an cɛ ma k'a lafili ji la an ye segi kalalafili kan an ye segi tirage kan kɔ k'a lajɛ tirage bɛntɔ maa min ma nunu seginna o ka tirage kan kɔ tirage bɛntɔ jɔn kan tirage ka to a kun ɲasila jɔn ma kalalafili bɛntɔ jɔn ma kalalafili filanan bɛnna jɔn ma o de kɛla ala ka ciden ye min ye yunusa ye kabako kalalafili fɔlɔ ma bɛnna ale ma filanan min kɛla an bolo o bɛnna ma maaw ko ayi ko yunusa ye maa ɲumanba ye anw tɛ diɲɛ ka yunusa bɔ anw cɛ ma anw ye fɛ nin kalalafili tirage ye bɛn maa wɛrɛ le ma tirage bɛnna yunusa kan siɲɛko filanan la pour la deuxième fois o ko ayi ko an ye fɛɛrɛ kɛ ka segin nin kalalafili kan kɔ baton fani bɛ jama la tirage kɛ min kɛla tirage bɛnna jɔn kan pour la troisième fois o de kɛla alahu taala ka ciden ye min ye yunusa ye o kosɔn alahu taala ko kuranɛ seliman ba kɔnɔ fasahama fakana min almudhadin a gbiliyalikɛla jɔn kan fakana min almudhadin kala bɛnna jɔn kan tirage bɛnna jɔn kan gbiliyalikɛla jɔn kan o de kɛla yunusa ye siɲɛ fɔlɔ a bɛnna kan siɲɛ filanan a bɛnna kan siɲɛ sabanan a bɛnna kan subhanallah a bɛnna jɔn kan maa min ye ala ka ciden ye jamaw cɛ ma o le ka kan ka lafili ji la pour que jama tɔw ye se kisi la n'o tɛ jama warala baton kɔnɔ jama fanga ka bon marchandisiw lafilila o bɛɛ n'a ta fo ka maa le bɔ o cɛ ma min m'a to baton bɛ se taala normal la tirage bɛnna yunusa kan alayhi salam masa alahu taala bɛ se ko la alahu taala bɛ ko k'a ka jɔn kan yi makɔnɔnin kɛ ka nin lajarabili kɔ lamɛn yunusa sɔnna k'a fɔ tuɲa na ale le ka kan ka bila ji la yunusa a sinna k'a yɛrɛ lafili alahu taala ko فالتقمه الحوت وهو مليم سبحان الله فالتقمه الحوت يونس في اللواتي من الجلا أبا يرلا في اللواتي من الجلا نواتي لا الله تعالى تنكني ميكا نيامريا دي جغا بلا بلا دوما ala ko jagaye ne ala ka ciden do natoyima ikkato ne ala ka ciden do lakununa alaw taala ko faltaqamahu alhut jagani sina ka dalaka ka yunusa natoto ka yunusa dun ka yunusa lakunu wa huwa mulim ala kasoro yunusa ni wati nyona la abola anana ni fenye jarakili kakan kake adama de mbolo kabe komina okoro yedi ala ya chikata nina wa kauma nunu maso kle sabako folowe ko ala bena jangata la jigi oka yunusa ateriala kabo apresela kabo tunyana aye ko kani komi meto jarakili be buri aka joma jaraki ala de ba jaraki jombe kuma na ye aka ati ala de be kuma na ye ay minke ko keta tunte ko benta tunte subhanallah o ko son ala taala ko qur'an sen man bakono faltaqamahu alhut ko jaga ya lakunu
وهو مليم يونس ناناني كوي يونس بجركي كومينا كداك على ياتي أبرسلا كباكا موكونا جاga يونس على كونو نيل لا كونو نيمبل بلا فمسل لا كونونا على كدانتان ادام فندو بولو alla kun wati adomu wati jaga bolo akolo makari no mabwa farima a farima nyimi ala tuye nyamaria ni di jaga ma ne ala be die e jaga ma yenka ciden kunu e kana akolo kari de e kana defo bla farla de alla kunu te doro ya bla ikono ne ala yo le décider ni ala uta ala kan nabi nyuma nunu kelengele nambe la jarabila ala bolo ima ye an fadama ala ko kwa kana yiriden domu ko note abe bale ala kan ne man sokono an fadama ni an bawa o yo yere yiriden domu na subhanallah yunusa abe jega kono aya ye ka fo tunyana ni yella jarabili belenye ka bo ala taala yoro ka laburi ale yunusa ka aya yere soro jega kono abe jid bele ni duguma dibila su dibi jid dibi yunusa be ni kono na fili bele la ala memun fo yunus alayhi salam atolola akulo kam mankando me ala ya fo qur'an kono ko femfe na be san kono femfe me duguma fenin kelengele nam bebe Allah taala kosma fem bebe Allah taala tano fem bebe Allah taala kofo jiwlewa konowlewa jegawlewa yirzumnewa ni bebe Allah taala tano ni bebe Allah taala tano me ala erako ko awne tesla nunu ka ala kosma mena ni yirzume ala kofo kala be kadi ko me ni jegawbe Allah taala kofo la ka ala tano est ce que bo mewa Yunus alla ni me jega kono Yunus kulobe mankando mena subhanallah mankandu mane be ne Yunus atlo koro ja Yunus tolobe Allah taala ka danfe minu na be fo ma ko jegaw aw me jega minu du ja jega minu le kanime ka ala kosma ke ka ala kofo ke ka subhanallah ifo ke subhanallah jegaw wallahi jegaw be Allah taala tanu jagaw be subhanallah folike jagaw be alhamdulillah folike al nineni e banaka ala taala to seniya adon ka fo ko danfo me ala bolo sanga ni wati be segon kelengele nambe nunu kenime ka ala taala bato nunu kenime ka ala bato anya don ka fo ko al ni dunya na kono fembe farala nyon kan ka ala bato atena do farala ala ka masaya kan atena do wala ala taala ka masaya no ni ele ki ba ka bolo ka dabla pew donc a fo ki teni ngela mala ba ki yere de la e ko beye fara nyonga ka ala bato o tena do fara la ala ka titirika beye banka ala bato o tena do bora la taala titirila no ele ka bato mi ni keto akela ka nyasi ala ma annafa be si yere de ma annafa be se joma yere o koson jega ube ala taala ko fola jega ube ala taala tanu yunus alla ni me jega kono yunus be jikoro abe jega kono jega minu be jikoro ye yunus tolo ka jega u fana ka ala tanu me abola bo minu koro ye a cila ma minu ma naina wakaw bana sanjoli o tefe ka ala kome jano lu bana ja feme ala bolo jikoro lu kanime ka Allah taala tanu subhanallah est ce que ciden cila oluma wa jikoro la mais wallahi nunu be Allah taala kusmanke o be Allah taala tanu yirzundo monsieur Diane yirzum fana me Allah taala tanu subhanallah nin kelingele nambe e kuru fana e ngo kuru tume ala kusmanke ka fara Dauda ka ala kan nabi ma Dauda na tume teme kuru ni nyonche ni Dauda be zabura kala aka zaburi kala ko nyumana kuru fana tume lamna ni ke ka fara kan kuru no ka kuru ya kono be amademe ni Dauda tume zabura kala aba kala kanya akantun kadi ni kono tolo dola Dauda ka zabura karna alayhi salam ni kuru tolo dola la kuru be sinka
Allahu Ta'ala kosuma ka ala kofo ke kafara Dauda kan nunu kelengelennan bɛɛ la ka fɔ ni mɛ Allahu Ta'ala kofɔ mais ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ ko anw ne tesela nunu ka ala wele ka mɛna subhanallah mais ala diɲɛna a n'a ka se banbali a n'a ka fɔnisereya a ka ciden lani mɛ jɛgɛ kɔnɔ ji kɔrɔ ciden nin ye mankan dɔw mɛn Yunusa ye mankan dɔw mɛn a ye mun mankan mɛn jɛgɛw kɛni bɛ ka Allahu Ta'ala kofɔ o kɛni bɛ ka Allahu Ta'ala kosuma kɛ jɛgɛw wallahi o kɛni bɛ ka Allahu Ta'ala kofɔ subhanallah ja nunu bɛ koloni bɛ Allahu Ta'ala ye ja kɔnɔw koloni bɛ Allahu Ta'ala ye ja tu kɔnɔfɛn nunu bɛɛ la ka furu n'o ka ala kofɔ cogo de bɛ i kini ban ala bato la n'o tɛ y'a k'i yɛrɛ de la Allahu Ta'ala ko bismillahir rahmanir rahim wa inna yunusa laminal mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم الله تعالى كو يونس تلد لا جيكورفون كالا تانولا أفنا هكلي يا رسول كومي من بويا ode ka Allahu Ta'ala kofɔ komi mene boya ole ka do faranga ala kofɔ ka nin tun ye ala tanula ye ka kɔrɔ nin tun ye zikuru kɛla ye ka kɔrɔ nin tun ye Allahu Ta'ala tɔgɔ seniya ma ya yɛrɛ sɔrɔ situation bɛɛ la min na ale yɛrɛ fana ka jikɔrɔfɛnw ye ala tanula ka Allahu Ta'ala tɔgɔ seniya Yunusa ko mfana ni Allahu Ta'ala kofɔli ka kaya Allahu Ta'ala ko di فلولا أنه كان من المسبحين كنا صر يونس جاني ني لاكا جانا يا يري جيغا كونو كا يري جيكورو ni Yunusa tuma kene ala kofole folola subhanallah et si Yunus n'était pas parmi ceux qui louaient mon nom bien avant qu'il se retrouve dans ça na tuma ke ka fo kwa bene kofola subhanallah ja ala mako be jona jani ye lajarabili fana wati ala mako bi lo wati ala yɛrɛ ko ni wati ɲɔgɔnna la ko Yunusa tumale ala kofɔ wati bɛ ko n'a tuma kɛ k'a fɔ ko Yunusa tun y'ale ala kofɔla ye lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun subhanallah ay Allahu Ta'ala kofɔ avant k'a to jɛgɛ fana kɔnɔ ay ala kofɔ damina ala ko n'a tuma ne Allahu Ta'ala kofɔ k'a to jɛgɛ kɔnɔ n'a fana tuma kɛ ne ala kofɔla ye jan'a ye don jɛgɛ kɔnɔ ala ko Yunusa tun bɛ a si ban jɛgɛ kɔnɔ fo ka taa se loma adamadenw bɛ kunu lomi ka t'i lɔ kiti kɛnɛ kan ma an ye Allahu Ta'ala lajɛ an ye masa belebele ka fɔnisereya lajɛ Yunusa a bɛ na ala kofɔ ni kumakan ɲuman ye la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Yunusa ye Allahu Ta'ala wele jagaw be Allahu Ta'ala wele la jagaw be subhanallahi foli la Yunusa fana ko la ilaha illa ant masa foyi tɛ file Allahu Ta'ala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Yunusa kan foli la caya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ni me an hakil la jigi ɲiningali la do ka ɲiningali la a karamɔgɔ i tɛ ala tɔgɔ ɲɛnamaba dɔ diya me se min zikuru la waati bɛɛ n'i y'a fɔ a ye k'a y'a bolo kɛ Yunusa ka duwawu kan a b'a fɔ ko karamɔgɔ n ka duwawu nin nɔ depuis n fitinin ma mɛn Yunusa ya duwawu karanna duwawu nin dila ne ma bi m'a kɛ dɛ subhanallah est-ce que bɛ nin duwawu nafa lɔn wa ala ka ciden de bɛ jɛgɛ kɔnɔ ji kɔrɔ dibi belebele saba kɔnɔ su dibi o y'a ta ye ji dibi o y'a ta ye jɛgɛ kɔnɔ yɔrɔ fana o ye dibi ye Yunusa ma a ye mun fɔ ni Allahu Ta'ala y'a dɛmɛ a ye nin duwawu kalan daminɛ a ye nin kuma fɔ daminɛ mɛlɛka minnu bɛ san na mɛlɛkaw tolo dɔ la Yunusa ka weleli la mɛlɛkaw tolo dɔ la Yunusa ka ala kosuma na
la ilaha illa anta mansa foyi tɛ file Allah ta'ala subhanaka seniya bile Allah ta'ala den t'i bolo fa t'i la ba t'i la i ma muso t'i bolo ile Allah kaseni nin bɛɛ ma ile Allah ta'ala seniya mansale subhanaka seniya bile Allah ta'ala inni Allah ne mi y'i ka jɔn ye Allah ne karama sera kuntu ne kɛla mina zalimina tɔɲɔlikɛlaw ye Allah ne do ile Allah ta'ala kota ne do kɛ mɛsi dɔ la ne do kɛ mɔgɔla tiɲɛ na ne do kɛ kojugu la ka lɔ i ka kojugu la Allah ɲakɔrɔ k'a ka kelenya fɔ a ye k'a ka seniya fɔ a ye duwawu nin kɔrɔ le b'o ye la ilaha illa anta mansa foyi tɛ file Allah ta'ala subhanaka seniya b'i ye inni ne kuntu ne kɛla mina zalimina tɔɲɔlikɛlaw cɛma o kɔrɔ ye di Allah i ka seniya banbali ani ka mansaya ba mi dali ye yafa ne ma ye kola koto ne ye julumu bɛɛ yafa ka da ka le Allah ta'ala de kelen ye filanan t'i la e de ye seniya mansa ye mansa min bɛ bato ni seniya bato ye mɛlɛkaw tolo don la nin kuma na ka Yunusa to ji kɔrɔ k'a to jɛgɛ kɔnɔ su dibi belebele la mɛlɛkaw ko Allah i ka jɔn min kɛni bɛ k'i wele nin weleli la Allah anw bɛ nin dɔn i ka ciden Yunusa kan de ye ten min kɛni bɛ k'i wele nin k'i le Allah ta'ala kosuma k'i le Allah ta'ala kofɔ Allah anw tulo bɛ a kan mankan na anw b'a dɔn Yunusa de ye ten mais Allah anw tɛ kan ka min faamu weleli nin bɛ kɛla ka bɔ min ne an kɔni b'a dɔn Yunusa kan de ye ten mais a bɛ fan jumɛn Allah ta'ala yɛrɛ ka mɛlɛkɛw la ko n ka ciden Yunusa kumakan de cɔ aw ye min fɔ mais Yunusa bɛ ne Allah ta'ala bolo ji kɔrɔ a bɛ jɛgɛ kɔnɔ a bɛ nin kuma fɔla k'a to jɛgɛ le kɔnɔ subhanallah an faw ni an baw فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون والله ني الله تعالى أكما كان دافني مي يونس أنا كتشيدنيا على كنا صور يونس تمكالي الله تعالى كفولي bien avant ça et dans l'action, c'est-à-dire son passé il glorifiait le nom de son Seigneur sa vie présente il est dans le ventre de baleine il est en train de glorifier le nom de Dieu ayawati temenu natume Allah ta'ala wole avec situation mina kenme ka Allah ta'ala wole ni ne kadi Allah ta'ala mais on tato yede ni on ye Allah wole la drona to nan kan wati mi ni on ye Allah ko fola wati ko gbele ala jani gbele ya ne ti reke Allah ko fola wa ni gbele ya fana na Allah ko fo Allah ba don ka fo ni ne ka jonye gbele ya ba kan gbele ya ta kan mene Allah ta'ala ko fo do Allah ta'ala ka hina be labori kan teriya boloma kisani name Allah ta'ala ko Yunusa ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ayeni fominke ay wati jolike jege kono Allahu a'lam ay wati jolike ka to jege kono ala kelen ne benin do me do min fola bulu akani me ka ala kusma minke akani me ka ni rudeli minke ka to jege kono ala ki to aka masayala a masaba masaseti jani ala kuma kan fola al bigaw jegaw no ka jegeya no tolo dolola abeke komi ye kuram la jegela jega ni tese tuguni ala ko kwa ye femi la daro ay femi la mandi ay femi garde akono a kuma be kan ga fo ale jege lobe dola ko dola ale yere fana tese tuguni ala ta'ala ko فنبذناه بالعراء وهو سقيم فنبذناه على كوني نياماريا دي جيجما جيجانين سينا كاللابوليك يونس على بالعراء من كنك ني بكنلا كابو جيكورو كابلا غبريكان كابو جيكورو كانابلا ليو غبرلا كنك غبرلا سبحان الله الله تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم كجكك يونس لابو
kabla bereka jidala wa huwa saqim kasoro yunusa bananino afari mandala la hawla wala quwwata illa billah atume fonyo sama yoromi aya yere ye fonyo sama na yoro gbere mini kenema yoro tekelenye wa huwa saqim afaritu mandala ay wati minke jega koro jila anaye boli minke afari yele manaka subhanallah afari changer laka ninne ni ebla la bondo kono bom blende do kono kada soko ama fonyo tedo foi funeni meni bon kono konneni eye kle kle flakay ibe fonyo min samaka koro betige ima iyere be fonyo min boka lana odoro ne bi servi abe se kala toro ya ima ifari bi toro alau taala ko fanabaznahu wati mina jege nanani alaka nyamaria ka yunusa labo kabla bereka kabla jidala wa huwa saqim ala yarako koni watila kwa ka chide yunusa atumankene afartu mandala la hawla wala quwwata illa billah abra labo abra bla jidala abra bla bereka ama donc a fo telefanga ka bonunu ka yorowla Irak jamana yorowla mais anye alaka selaje jege barana fono ka labo ale yere l'anime il est affaibli fanga nyana matala ay wati jolika ma domininge ay wati jolika be jege kono jege fana ka to jege kono atume yoro le la yoro mi de alo asabati yoro okoson yunusa akokwale ye sujudu be Allahu taala jege kono ay Allahu taala kosuma jege kono ka to ni la jarabilila wallahi ay Allahu taala wole akoko jega ye ale mina min keni alaka dinya yo o male yunusa empêcher ala kofoli ma kuma te sujudu belima neli ebe yamamna negetan sena jolokotan bolula jolokotan sena e ko ka sujudu be Allahu taala ibanime kasoro alaka jondo be jega kono abe kanga ala kofoke aya yere tembiri ala ye ka to jega kono jikoro yunusa yoke alla bola kabla bereka alla bola kabla kenema alla bola kabla jidala afari mandala ala kitaka masala teriya boloma abena hina suru akanna chidenka ala taala ye munke aye nyamariya di mun fanama wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin sur le champ yunusa lani me yoro mina jidala bereka ala sina ka nyamariya di o yoro fanama ala ka kobe kun faya kunne yirisundu sina ka fale ka bo yaqtuni yirisuna arabu fe ni yirisun doni me ko sebe ni yirisun fale min kela yunusa lani me jidala abarala ka yirisun do ye yirisun do sina ka poyi yirisun do sina ka bodu koro ka fenze akuna yuruzini ani alaka masaya mafle asuma lala yunusa ka yunusa bali telema ni wati nyona la fari mandala abana baatolo il ne se sent pas bien il ne se porte pas bien il avait besoin de énergie il avait besoin de remède il avait besoin amakot me fena fe me kenaya la segi ama ka force la segi ama donc Allah taala ya ka hina damna laburi ka jonka ala sina ka yirisun do fale ni yirisun fale na yunusa kuna yunusa yirisun ya bali telema bebardo ka foni tele bola jidala ali chenge minube ni mogo be tama kan jidala chenge ni bebe kalaya mais ala taala sina ka yirisun do fale ka boni chenge farana ka soro bebardo ka foni nu yoro fale ni yoro te yirisun ma kuna ni dew ne dito ama yiri dem nu ne dito ama ay yiri den nu dom damna ay forcita ay fangata ay sa yara sorola kenne ay segi ama Allah taala ko wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin ni yurzu donin kalaw yukuma chama fo ka boni yirzuma abe fo yirzuma ko yaqutin qul limo la mushla qul limo te gbere ala
subhanallah yirisu spécial lete arabu ba don ko sebe abe fale olu fe ko sebe kadaka fale ni fendo be o be fale arabu ka jamana na ko min do fana me fale am fe ya dugukolo be na fale ni fe yakutini yirisu minno anafa kabo furado o bo yere servi ala ani limogo te se sigla yirisu nina ala ka yirisu nina ka ke sumaye ka yunusa bali telefoneni ma ka klafana a yiri denw fana a yiri bolo kabo yunusa be sa yere servi la limogo fana te gbera la kadaka yunusa be yɔrɔ min na ten hali limɔgɔ n'a tun nana sigi yunusa kan a tun tɛ se k'a gbɛ fanga yɛrɛ tun t'a la donc ko bɛ nana kɛ fɛnw ye minnu bɛ nana ka n'a tɔɔrɔ k'a to nin yɔrɔ la ala ye a seniya ka bɔ nin bɛɛ la ka fɔ nin ma nin ye hinɛ ye ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ k'a labori a ka yunusa kan yunusa a commencera ka ji min Alahu Taala ye dumuni min nɔgɔya ye a y'o dun daminɛ il a commencé à récupérer fanga commencé ka don a la fanga commencé la ka don a la a ye fanga sɔrɔ fo yunusa nana yɛrɛ sɔrɔ a y'a yɛrɛ sɔrɔ min kɛ subhanallah a y'a yɛrɛ sɔrɔ min kɛ Alahu Taala bɛna lajarabili gbɛrɛn labori a kan tuguni min n'o fana tɛ kelen a bɔla a ka so kɔnɔ ko sokɔnɔmɔgɔw bannen bɛ ala la n'est-ce pas aw ye Alahu Taala ka masaya lajɛ ala kɛtɔ min kɛla ala kɛtɔ min laborila a kan a bara kɛ yɛrɛ sɔrɔ fanga bara n'a ma a fari bara segin a ma yunusa Alahu Taala bɛna charge gbɛrɛla a kan tuguni i borila mɔgɔ minnu kɔrɔ ka bɛn u ka ala sɔsɔ ma Alahu Taala ko yunusa ka sɔrɔ kisa nin tɛlɛ saba le tun dila ninnu ma ko n'o ma tubi ko ala bɛ nana ka na o jangata yunusa ma se sabarila makɔnɔni na yunusa taala nin jangata kana k'a ɲɛnɛ yunusa ta min kɛla tɛlɛ saba se min kɛla nunu sobina ka tɔgɔmaserew ye damina sankolo la san sina ka fin damina yunusa tun cini bɛ maa minnu ma nayinawakaw o silana layiru min kofɔla ko min fɔla yunusa bolo ko ala bɛ n'an jangata tuɲa na a tɔgɔmaserew bara n'a damina dɛ nunu farala ɲɔgɔn kan nunu y'i yɛrɛ lakafo nunu y'o dusukun kɛ kelen ye nunu k'i yɛrɛ lasigi Alahu Taala ma subhanallah yunusa ka san joli kɛ aw wele la aw bannen bɛ a tilala ka tile saba ko fɔ aw ye ko n'aw ma yɛlɛma ka sigi ka na ala ma ko lajaba natɔ ni tile saba nin banna o kɛla yunusa ka bɔli ye tile saba nin banna waati min na nunu ka tɔgɔmaserew ye jangata min natɔ o nimisala o y'o yɛrɛ lasigi ala ma o ye julumu yafa ɲini ala fɛ ala sina ka yafa o ma subhanallah jangata min tun kan ka labori o kan jangata nin ma jigin o kan ka sɔrɔ yunusa yɛrɛ t'o kalama yunusa bɛ jɛgɛ kɔnɔ ji kɔrɔ nunu fana y'o yɛrɛ lasigi ala ma nunu ye Alahu Taala dali ala ka fonisereya la ko ala ye hinɛ o la o ka julumu ko min kɛ ko ala kana na o jangata ala yafalaw ma ala ka ciden bɛ lajarabili la olu fana yafakɛla olu ma subhanallah Alahu Taala ko waati min na yunusa fari seginna ma Alahu Taala ko wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun Alahu Taala kilala ka yunusa ci a burila ka bɔ a ka maa minnu ka ala sɔsɔ kɔrɔ Alahu Taala ye yunusa ci ka na ninnu ma ninnu tun ye mɔgɔ 100,000 ani dɔ subhanallah ninnu tun ye mɔgɔ 100,000 ani dɔ fa amanu ninnu bɛɛ limaniyala san yirika kɛla mɔgɔ minnu ko k'o ye limaniya o ma limaniya mais Alahu Taala ko fa amanu ninnu bɛɛ limaniyala famatta'nahum ila hin Alahu Taala ye koto kɛ ninnu ye fo ka taa se dunya o ka waati laban ma o kɔrɔ ye di ala ye ninnu to yen maa dɔw bɛ yen olu ka ala sɔsɔ nɔfɛ luti ka maaw halakila ka sɔrɔ
tuma dɔ ala ye waati min fɔ o ye o waati yɛrɛ tuma se mais ala taala de bɛ ko kɛ ko min ka d'a ye mais ala ye ninnu to yen fo ka taa se waati ma waati min ni ala bɛ n'o ka kalifa minɛ o la o kosɔn ala taala ko k'a y'o to yen o b'o yɛrɛ dagamu o ka duniya la fo waati min na o si ban waati bɛ se waati min nin ye ala tanuba ye dɛ n'o tɛ dɔw bɛ yen olu ka ala sɔsɔ kosɔn olu kɔnna ka ala kɔnna k'olu halaki donc yunusa ka mɔgɔw ninnu alhamdulillah ninnu limaniyala ala taala ma ninnu sɔnna ala taala ye ala fana ye waati to ye fo ka taa se o ka waati laban ma nin kisa a bɛ mɔgɔ sɔn hakili belebele dɔ banama na ala bɛna muhamadu ladini nin kisa ye kuranɛ kɔnɔ maka kafuru y'ale tɔɔrɔ min kɛ ala taala ko muhamadu ma bismillahi rahmani rahim ela me do suratul nun yunusa yɛrɛ kofɔ sura ala ye yunusa kofɔ a tɔgɔ la kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 4 a tilala k'a mankutu yɔrɔ 2 la a y'a fɔ a ma yɔrɔ dɔ la ko nun o ye jɛgɛ ye a tilala k'a fɔ a ma aw ye hakɛ to mɛ suratu nunu nabɔ o de ka tafsiri kɛ ka wala sahibul hut ala y'o fɔ a ma a tilala k'a fɔ a ma yɔrɔ dɔ ko da nun nin ye mankutu tɔgɔ 2 ye ani ala y'a yɛrɛ ta tɔgɔ ma kuranɛ yɔrɔ 4 na o kɔrɔ ye di ala ye yunusa kofɔ n'a tɔgɔ ye siɲɛ 6 2 a y'a ta tɔgɔ ma o la 4 a y'a ta tɔgɔ ma o la 2 a y'a mankutu n'o ye ala bɛna kuma ni muhamadu ye ka bɛn yunusa ka ko ma ala taala ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم الله تعالى فاصبر محمد الصبري لحكم ربك إتي الله تعالى كتيم كرو ala y'i bila baara min na i tɛna to la ye dɛ maka kafuru bɛna do f'i ma u b'i neni tɔɔrɔya sugu bɛɛ bɛ la i kan mɛ ala k'i ma wala takun i kana kɛ ka sahibil hut komi jɛgɛtigi ye jɔn ye jɛgɛ ye ciden min lakunu min ye yunusa ye a y'a ka maaw wele ka na ala ma o ma sɔn ale yɛrɛ teriyala a mɔnɛla ka bɔ ka taa ala ko muhamadu fana kana kɛ ten dɛ i kana teriya dɛ i sabari i dusu suma i bɛna neni tɔɔrɔya bɛɛ bɛna la i kan o kosɔn ala taala ko muhamadu i sabari ala ka nin kiti nin kɔrɔ i kana na kɛ komi yunusa peresera cogo min ka taa iznada wa huwa makzum waati min na a welela waati min na a ye ala taala wele nin kɛla ka sɔrɔ jɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ b'a kan k'a to jɛgɛ kɔnɔ الله تعالى كو لولا أن تداركه نعمة من ربه كنا تمككو الله تعالى يونس جيدي كا أصون كا ديلي كا أما على كنما لكا تجيك كنو لنبذ بالأراء وهو مذموم الله تعالى تمنا يونس الله بيرو للا جيك تمسك الله في الكروكم jɛgɛ tun bɛ se k'a lafili waraw cɛ ma a bɛ kɛ maa ye maa min ma jiginin don maa min bɛ jaraki bɛ labori maa min kan mɛ ala taala ma sɔn k'a ka ciden lebu a ma sɔn ka tɔɔrɔya nin la a ka ciden kan fashtabahu rabbu ala taala y'a suwazi faja'alahu min as-salihin ala taala ye yunusa bila maa senimaw maa ɲumanw cɛ ma wallahi aw ye ala taala ka masaya ma filɛ jɛgɛ tun bɛ se ka yunusa labɔ ka yunusa bila yɔrɔ la a bɛ kuma sulu sɔrɔ yɔrɔ min a bɛ jaraki sɔrɔ yɔrɔ min a bɛ lebu sɔrɔ yɔrɔ min a tɛ kɔrɔta sɔrɔ yɔrɔ min mɛ jɛgɛ ka yunusa labɔ yɔrɔ min a k'a bila jida le la ala yɛrɛ ye yirisu dɔ falen a kunna ala yɛrɛ fana banna k'a jidi nɛɛma na k'a to nin yɔrɔ la k'a d'a kan ala ka jɔn suwazini don an faw ani an baw ala taala ko muhamadu ma i sabari
i kana na perese komi Yunusa perese la cogo min ka bɔ a ka maaw kɔrɔ nin perese ye bɛɛ ta de ye nin perese ye ne ta ye nin perese ye e ta ye surtout ala ko baara silamɛya baara i bɛna cɛsiri kɛ ala ko baara la dɔ bɛna f'i ma dɔ bɛna k'i la a bɛ la i kan su ni tile a galonguyaw bɛ la i la ele yɛrɛ bɛ t'o la i bɛ décourager ne yɛrɛ bɛ n bolo bɛ nin bɛɛ la n'i y'a ye k'a fɔ dɔ bɛ fɔla ne ma n m'ale ala ko baara le la donc i tɛ se tola la ɲɛ si ma fo lajarabili min lala ala ka cidenw kan o ka maaw bolo ni ɲɔgɔnna bɛ na la i fana kan mais ni e ko ayi maaw ka pression kosɔn maaw ka nɛnini kosɔn maaw ka jalaki kosɔn maaw ka jabɛli kosɔn ne yɛrɛ bɛ na nin bɛɛ dabila balimacɛ n'i y'o kɛ walama n balimamuso i y'a k'i yɛrɛ la dɛ a lajɛ silamamusow ma filɛ ni min y'a sɛbɛ don silamɛya la a kɛlɛla fɔlɔfɔlɔ y'a furucɛ ye a furucɛ b'a kɛlɛ n tɛ fɛ y'i yɛrɛ habillé tan n tɛ fɛ k'i ye nin sawura la y'i yɛrɛ kɛ musokɔrɔba ye ne don min ta o kosɔn ne de y'i furu n y'a fɔ cogo min i y'a kɛ ten a cɛ yɛrɛ bɛ sin ka a saboter ka ala ko saboter a ɲɛkɔrɔ mun na parce que ale diɲɛna k'a bɛ ala de ta a furucɛ b'a nɛni a furucɛ b'a saboter ne tɛna taama n'i ye ko tant que n'i bɛ yɛrɛ habillé la ten cɛ dɔw yɛrɛ ye taama ɲɔgɔnya haramuya n'o furumuso ye mun na parce que furumuso kɛlen bɛ ka fani sugu min dɔnni o t'ale arranger la ale ɲɛ dala kani bɛ kosɛbɛ ale hakili kununin bɛ ale civilisé bɛ mun na ale tɛ se diɲɛna muso ye terikiba sugu nin don ka tugu ale kɔ k'ale ka kameleya valeur bɔ a la k'ale ka danbe bɔ a la k'ale kɛ komi cɛkɔrɔba ale don teriw n'o musow bɛ sunkuruya ni kameleya la olu yɛrɛ bɛ taa dɔnkɔyɔrɔw su fɛ ne muso fana non o tɛ bɛn ale ma a b'a muso kɛlɛ a kuma yɛrɛ lasigi bɛ taa kɛ fo ka taa se muso somɔgɔw ma fo furusa yɛrɛ bɛ bila a da kɔrɔ subhanallah jɔnw ninnu cɛw an b'a fɔ o ye o kɛlen bɛ ka su min dɔnni hali o ye sun dɔ dabila k'i muso bali sutura tali ma walahi n'i bɛ silanna ala ɲɛ k'i bɛ sun dɔ la i kana sun dɔ ka gɛlɛn dɛ mais a lɔn k'a fɔ i ye sun dɔ la masa min ye o masa kelen de ko k'i muso y'a sutura a bɛ komi i ko k'i muso y'i bali seli ma walama i muso y'i bali sun dɔ ma masa min ye sun dɔ diyagoya e kan e kɛlen bɛ k'a don ne kan bɛ e de ma n balimacɛ e min ɲɛna k'a fɔ ko duniya nin bɛɛ ye kamereya le ye e min ɲɛna k'a fɔ ko ala ye an dan kamereya le kama i ɲɔgɔn kameleden caman de sala o lanimɛ kaburu kɔnɔ i ɲɔgɔn kameleden caman de sala o sala ka duniya nin tɔw kun na olu ɲɛna k'a fɔ ko ala ye an dan duniya nin de kama o y'o kɔ don duniya la e ɲɛna k'a fɔ ko muso ka sexe don o de b'a to e ɲadala ka nin mɛn wa ne balimacɛ i muso ye sexe don duniya cɛw y'a lajɛ e furumuso kameledenw bɛ kan ka pisi k'a la k'a wele k'a sunkuru tigɛ e tɛ keleya e tɛ maloya e t'a dɔn k'a fɔ k'i kɛlen bɛ ka alaw ta ala ka diina nin saboter a muso bɛ kɛlɛ a bolo a muso bɛ nɛni a bolo o yɛrɛ de bɛ dɔw bila sunkuru tigɛ la parce que ko muso y'a yɛrɛ bila sutara kɔnɔ non elle est devenue vieille maintenant moi je vais chercher ailleurs donc chez eux la femme qui se voile c'est une vieille femme la femme qui ne se voile pas c'est cette femme là que lui veut une femme qui s'habille avec sexy une femme qui porte les jeans une femme qui porte les pantalons une femme qui porte les jupes les mini-jupes une femme qui porte les petits tricots les body vraiment ale b'olu le jate k'o bila muso bonda kɔnɔ n'o tɛ min ye sutara ta ayi ni maa sugu bɛ e décourager n cɛ ye pression bila n kan ni ma nin dabila n ka furu bɛ na sa ne bɛ nin kuma min f'i ye i b'i jija n balimamuso ni i cɛ ko k'a b'i furu sa k'i ye sutara ta dabila n'i ka sutara to yen k'i cɛ labato i ni cɛ fila bɛɛ bɛ tila k'a fɔ ala ka jahanama tasuma kɔnɔ o bila i kunna dɛ n'i le diɲɛna ka arijinɛ to yen n'i diɲɛna ka i mabɔ arijinɛ la i cɛ dotɔ jahanama yɔrɔ min na ele fana dotɔ ka fara o kan sika yɛrɛ t'a la ala kɛra k'i ma hadisa la hadisa nin gbɛnnen bɛ i b'a fɔ ko nɔnɔ kɛnɛ ko muso minnu b'o yɛrɛ sutura
muso minnu bɛ bɔ kɛnɛma fariyabɔw b'o bolo nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna aljannata ala kira ko muso muso ni sala ka sɔrɔ i ma sutura ta i tɛ don arijinɛ kɔnɔ muso muso ni sala ye sun dɔ k'i yɛrɛ faga sun dɔ la seli k'i tempɛrɛ mais ni sutura ma ta i bolo ala kira ko la yadkhulna aljannata ko nunu tena do arjina kono fese wala yajidina rihaha kira ko awma arjina yara suma ko aw ta suma ta kuma te ka do arjina kono aw nyana ka fo ko sutara tali adama don ka hayketo do ka mena sutara ko nin taw dusukun kole ala ma ko be wonin kele la ele yi taw toy amba aisha dusukun kaseni katme itaka amba aisha ka sutara yara dafani ne tuma ya nya be datu eseni nyana nyanya dusukun e be seni nya ka amba aisha bo no dusukun koni ne sutara koni te muso shama sutara ni mo jogo cheni me o beto isa ele yere sutara ele ni ka jogo nyuma ya ni sala ka soro sutara tila ala kera ko kite do arjina kono est ce que ala kera be wuya fo wa akaseni wuya fo ma akodi ko nisa on kasiyatun muso nunu la kolondo ariyatun kasiyatun no faria boni me ariyatun me no betama o lakolonu sexu bola bolo ka umbe kenema disu be kenema ko be kenema menunu muso ko ka foye akela le manto muso yewa akela slama muso yewa akela kafiru muso yewa ko nunu doto jahannama kono le ko alote arjina sumata sutra tali diabo yale ni cheko kwa tife ko tanke ni ma sutra bla ele era ya fu chanya ko me minni fe ne yɛrɛ bɛ téléphone d'i ma ye n somɔgɔw wele joona i y'a fɔ n fa ye k'i tɛ n fɛ ne yɛrɛ fana b'i dɛmɛ ka gidɔrɔn la taasila kan ele kɛtɔ ne tola ye parce que n ka sutara ta ne ye sutara ta masa min kama o le alaw taala ye o tɛ ne labila n'o tɛ ele yɛrɛ bɛ ne bolo ne b'ile bolo sunkuru bɛ ele bolo ele ye ne ile muso ye ele kɛtɔ muso gbɛrɛ ta la jani ne ye n kunna bonya ile kosɔn ele tɛ foyi ye ji ni bɔgɔ kɔ ele satɔ le komi ne satɔ ala de ne di e ma kan ki che men ete ne ka ala ede ne be ala le kuma kan la bato i sona i maso al ni kan negem na inyina ne te ala taala soso ile adamaden koso nte ala soso mfa koso nte ala soso mba koso nte ala soso furucha koso ni furucha ko ke sutara bla no tabi furusa afanya na kwa yi furusa ki ka ala leta nisa on kasiyatun ni pression ne be awka mbal mamso ni tolo bana ni lamena. Il ne faut pas te laisser manipuler par ce monsieur-là. Ni sala. Sama semeni flyer bo. Ni chanya boni me musobera ka to tala. Ani musobera ole na to lala ele ka lafenka. Darami tumi ka lafenka musobera le na to kana lauka. Ele lani mi ka dinga kono kaburu kono. Ini meleka obenyi ngalila e ya ke jona. Ya ke ni chele la. Chemi nyene ka foko dunia ni ne toto. Amar donc à Foko, il ne faut jamais obéir à ton mari pour désobéir à ton Seigneur. Une femme doit être voilée. C'est une obligation. C'est obligé à arrêter de négocier là. 2 minutes de négocier muso bolo leti. Iche aye jama kateme. Aye jama beya foka jama nime. Na ko qui est sous trabla. Et puis ce qui même est beaucoup déplorant. Et bien muso ka somo le a ki furuchele. Na ko kiye sutara do i pamso min ka kan ka fo aw nyan dendi man la dig yalla ko so i fami ka fa do yere ba fa dem soma ay i chele da na ku yemi ka yoke na kala te dem so be bla corona filila a fatu na cheko a batu na cheko pression ma kan famina ko faye alaka sutara bo ayre kana muso ni mun kali kaka muso yeto alaw taala ko alako ko wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja nislana alanye alaw taala bi boda dima nislana alanye alaw taala bi deme nislana alanye alele bi kanyana ma ya garantita alele be joni ka ko beye ma tesi ka ko korfo alaw taala ambal mamso anye alaw taala ka cidon laje o torola maso ga alaw taala la do ifana mese torola ti ka famina ni islama yatta sebela wallahi bekele muso chama me bi o kafuru kala yani me ka ben yorolema muso ye dinata o yo sebedo dinama
o tun bɛ fani sugu minnu dɔ fɔlɔ o t'o dɔ la kɔ cɛw y'o bila musokɔrɔbaya bonda kɔnɔ kɛnɛmala le ka di o ye an b'a ɲini silamɛw fɛ i bɛ sun dɔ la sun ka gɛlɛn dɛ i bɛ sun dɔ la ala min kosɔn cɔ k'i kana don jahanama kɔnɔ o ala kelen de ko k'i ye sutara ta i cɛ tɛ dɛ arabuw ka laada tɛ dɛ silamɛya tunkun dɔ le tɛ min diyagoyala musow kan ne baw kira ka kumakan dɔ bɛ a ka kan ka silamɛmusow silan kira ka sanna yɛlɛ fɛ a ye ko min ye ko min kɛla ma ko makabani ye a dɔw le ten a ye musow ye jahanama kɔnɔ musow bɛ kan ka jangata arijinɛ fana kɔnɔ musow labɛnnen bɛ ka jɔnsenimaw ma kɔnɔ nin y'a kamana ba ye ɲininkali kɛ mun fɔla ala kɛra ye jibirila bolo ko musow caman tɛna don arijinɛ kɔnɔ subhanallah cɛ minnu dɔtɔ arijinɛ kɔnɔ o kɛtɔ cayala ka tɛmɛ musow kan muso min dɔtɔ arijinɛ kɔnɔ kira mantow na a man ca ele tolo bɛ se kuma sugu nin lamɛnna cogo di n'i le b'i ka ɲɛnamaya tiɲɛ mɔgɔ dɔ kosɔn n'i le bɛ kaburu kunnanboya ta adamaden dɔ kosɔn n'i le bɛ jahanama n'a tasuma banbali ta adamaden dɔ kosɔn est-ce que i bɛ jahanama lɔn ala ta n balimamuso i bolo kɛ alaw taala la to alaw taala kɔ kamereba min b'i bolo nin ko cɛ duniya den nin duniya le ka d'a ye ale ɲɛnɛ k'a fɔ ko an totɔ nin duniya le la ale m'a lɔn k'a fɔ ko kamerew nana olu ye kamereya kɛ olu dɔw ka kamereya o tun bɛ taama fɛn minnu kan o tun bɛ bori fɛn minnu kɔnɔ o tun bɛ samara minnu don sen na ko anw tɛ se surunya n'a sɔngɔ la kuma tɛ ko k'a san kamerebaw tɛmɛna dɛ mɔgɔ ɲala kanuw tɛmɛna dɛ maabaw tɛmɛna dɛ anw bɛ se gbɛrɛla olu la cogo di dɔw bɛ olu ye kamereya kɛ hali ka so jɔ ma pɛrɛ o y'o ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o tɔliw de la hôtel belebelew fɛn fɛn n'a bɔla kura i b'a y'o bolo mɛ ninnu bɛɛ labanna yɔrɔ jumɛn kaburu kɔrɔ o y'ale duniya yɛrɛ to yen duniya min y'o marasa ala a sabatila riwaya la ko isa alayhi salam ko isa ye ko duniya kɛla musokɔrɔba dɔ ye ka na isa ɲɛkɔrɔ isa y'a ma ɲininka alaw taala ka ciden isa a ye duniya ma ɲininka duniya kɛla adamaden ye a ɲɛkɔrɔ musokɔrɔba don a ye ni muso ma ɲininka ko duniya ko yalaw ne bɛ fɛ k'e ma ɲininka o maa maa ka furu kɛ e ma o mɔgɔ mɔgɔ sigila ile kun furu bolo ma o yalaw ele le ye ninnu faga wa walama furu yɛrɛ le sala duniya y'i kanto isa ma ko isa ninnu bɛɛ la ka fɔ ni ye ne furu o bɛɛ fana tola ji kɔnɔ n y'a bɛɛ mako sa isa ko nin dɔ ye kabako ye duniya ye min kɛ maa tɛmɛn'u la ne ni e y'o seereya minnu ye furu kɛ duniya ma olu ka koɲa labanna min ma o fɔla ne ni e ye ala hali sini dɔw borotɔ nin duniya ka furu bolo ma hali sini dɔw natani bɛ nin duniya ka furu nafolo ɲini na hali sini dɔw bɛ fɛ ka furu kɛ nin duniya ma ka furu duniya ma o kɔrɔ ye di k'i yɛrɛ d'a ma ka fɛnw sɔrɔ haramu sila kan ka duniya nin diya k'a diya bɔ a diya bɛ bɔ ɲaɲa e pɛrɛni bɛ k'o bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ maaw tɛmɛna nin ɲɛnamaya la olu ye furu kɛ duniya ma a y'olu mako sa ele fana bɛ fɛ ka furu kɛ duniya ma a kɛtɔ e fana mako sa la dɛ duniya yɛrɛ ko isa ma ko ninnu bɛɛ sala ka ne to yen ninnu bɛɛ la ka fɔ ni tagala ka ne to yen ninnu bɛɛ y'i mabɔ ne la a silamaw kameledenw i ka kameleya kɛ y'i muso bila sutara la i ka kameleya kɛ i kana diɲɛ i muso y'a yɛrɛ ko la komi silamɛya m'a ɲini fɛ i yɛrɛ ka kiti b'i ma kɔnɔ na kiyama i muso ka kiti b'i ma kɔnɔ na kiyama i denw ka kiti b'i ma kɔnɔ na kiyama est-ce que i bɛ se nin bɛɛ kɔrɔ kiyama don i bɛ ma ɲininka i muso la sika t'a la i bɛ ma ɲininka i muso la i y'a bila mun doli la e de tun ka kan k'a balo e de tun ka kan k'a fariya bɔ e de tun ka kan k'a ka bana furakɛ ye balo sugu jumɛn na don i muso kan muso ɲumanw lajɛ fɔlɔ muso ɲumanw a salaf maa ɲuman tɛmɛn'u musow lajɛ ni dutigiw tun bɛ bɔ ka taa balo ɲini yɔrɔ
ebe muso yo bono chaw ka fanimna ni no yamnali e ne furuje iboto kata dayili menyini aw de koso aw me minyini fe ni ma fen soro ka lado anka yi kosigi kana foi kana ki bolo aw me sabari ka jimin dunya ya ka sabari dunya toroya koro aw me so la me kiyama toroya on to so koro de ikana dinya nya sima ka haramuta kana lado anka kuya nyini ne kima soro do koso ye haramu lado anka ni ne muso belebelo to ma seru ali ni chebe bo kata nyini yoro agbele yala nyanya na ma soro ayedo blu kono aya bolo la film ka do lu kono o kadi oluye cheye fendo takana ladi olu kan ko labalo ala femi soro la haramu slaka aw ya muso mafle o chawbe barala haramuna muso badon muso seriani mama i chebe barala leso fere yoro e badon me itekuma ele chete fo ila lo mamli boriko i badon me itekuma e ko dile e bi ka furu le kono subhanallah i karoli ye munyi i che keneme ki labalo femina fiye kumali ele be femfe la innenka wallahi be mayni ngala Allah ta'ala bo e muso jolibe bi o chaw beta haramu nyini ka ladoka e muso yere de complice yo muso chama ne o chaw ka haram na folo nyini complice yo chebe ta nyini kana min nana ladu ka ta nyini ba abe boss fajiri fe ka do sufe abe bara mina ti jija ka kuma na eba au be balolo lela enya beni mama i chebolo ele yere bado i chebado beseri ani mama e koninta e munye doro na ya ladu ka ifana mado ele nyene ka fogo kiyama lo ko manyini ngali tima wa wallahi nyini ngali bima wallahi be manyini nga Allah ta'ala bolo billahi be manyini nga Allah ta'ala bolo fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ala ye hakili min dineni awma ayeddu suku min dineni awma Allah ta'ala ye am blasarani munye cieni ko ani ala nyasaranya ko be hakili min dila amma hakili ne kakan ka hakili tigi deme ka fo ne yi muso ye tunyando e de kakan ka ne la balo me ye na balo halala la de ntedie ye haramu lan ne kande ma don ka fo haramu kiyamalo on te sa koro de ni ala ka furu muso nyuma di chema si ala nous donne des femmes pieuses si ala vous donne des femmes pieuses ali be dumini minke muso nyuma be ke sababu ye ki bla halala dumna mais une femme qui t'encourage dans illicite et muso mi me courage do elle la haramun duna muso mi yera pereni me ko ka meshi sanga dalema e muso mi yera be meshi do la ni Allah Taala ke on nata fala kwa che balo soro halalaka c'est même pas son problème elle c'est que son mari gagne là elle est prête pour manger a chebe mo na mara a chebe mo kana folo escroquer a chebe ayere ke mori e ka barake mawi elle est restée dans le salon. Son mari est en train de parler au téléphone avec ses clients. Non, je peux régler ça pour toi. Il y a un chiekbaye, il y a un camille, il y a un michoulé. A tolobe ni mbela, a chebe kangamo, anarke ni mori juya barawe. Elle est assise et ne dit rien. Qui a fait un maningade? Ebe maninga muna, kadaka et de baka furugono. Karako sallallahu sallam, man ra'a minkum munkara. Kona wiye kodo ye au ni nyonche kominte ko bente. Akale furu chaiwa, akale furu musewa, akale denyewa, akale ifayewa, akale bayewa, akale ni mami mesigilawa. Kuyi jija, fal yughayyiru bi yadi. Ibolo be se komingala ka se yelamani ndo law kola, yibolo se koke. Al ni be wari le boka addo. Saraka la ka duwa uke pour que ala isa ti la mo bolanika wala ma demsani e be sa bashila ni bolo wala ma i era be sen nanaka i bolo era physiquement ka tigi madame ala kara ko ki se koke li deselawla fabilisani awole ya la li inena i chawole mfurucha nye kuma do me ko kiyamalo ne kan me ka dumini min dumini no fe ko me manyini ngala kwanga kanga halala le dum haramun dumu haramu yala salama bema mime anyini kana a haramu yala mo ya nyini ka du abena dimi fana ma ko ka du no fana ma don ka fa sur la haramu slaleka ikana dom de ikana dom ele ba don ko ni dolo le fere la abara dolo fere o garantie bi bolo ka warita kana di me ko no mna de no ne ma dolo fere e ba don ka fa be bara mina bara mate ayo le warita ka di e me do fana ma ka bara do hido ba do ka fa be ni sur la haramu nale imma bon na folo la
n'o tɛ a tigi bɛ minɛ yɔrɔ min a caman na n'i t'a dɔn o y'a ta kiti ye mais i b'a dɔn ka tila k'a minɛ a kan ayi ala tɛna foyi kɛra ne la i cɛ janya ka bɔ nin baara sugu la Allahu Taala tɛ jɔn min na ko la i tɛ ko minnu lo donc an y'an jilaja Allahu Taala ka diina nin tɛ ta adamaden bolo ɲasi ma f'i ye sɛgɛn de f'i ye tɔɔrɔ de ko dɔw bɛ yen i sɔnna i ma sɔn hali ni furucɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ale bɛ borila ko n bɛ taa juru ta banki la ele do silani bɛ banki juru ɲɛ aw bɛ to nin de fasa la parce que hakilinataw tɛ kelen ye ale kɔni bɛ fɛ ka dunya le sɔrɔ e do ni na dunya sɔrɔ e do bɛ fɛ ka arijinɛ le sɔrɔ aw bɛ to ɲɔgɔn sama na n bɛ taa juru ta banki la n mako tɛ riba ko la mais tɔkɛ bɛ riba conséquence la o tɛ fɛ ka gbɛrɛ a la ɲasi ma cɛ ni muso bɛ to nin de la ah non muso f'i n'i ka sɛbɛn di yan yanni i ka contrat di yan i ka n'i ka contrat foyi di i ka n'i ka sɛbɛn foyi di mun na parce que julu min tatɔ a bolo ni sariya tɛ sɔn a ma parce que tubabulaw do revenu dɔw bɛ yen ni muso ni cɛ ta farala ɲɔgɔn kan la femme avec ses papiers peut aider pour faciliter ka julu ta muso kana diɲɛ dɛ k'i cɛ ye ala sɔsɔ sila kan ko ayi komi n cɛ le ne t'a ta la ale le b'a ta la ko e n'a sereya ye n'a témoin i kana diɲɛ a ma dɛ kiyama lon i bɛ ma ɲininka si ka foyi t'a la ka adamaden encourager ala sɔsɔ la ka adamaden encourager ala kota baara la ka adamaden encourager haramu na k'a fɔ ko non ko c'est mon mari c'est pas moi tu es dedans tu fais partie mɔgɔ minnu haramu yɛla riba fɛ a lajɛ dɛ mɔgɔ min bɛ na ka na riba ta ala k'o danga a bɛ n'a ta bangi min fana ma ala ka bangi o danga walama a bɛ n'a ta mɔgɔ min ma ala k'o fana danga mɔgɔ minnu bɛ na ka na a sereya n'o ka sɛbɛn ye k'a sereya k'o ka sɛbɛnw bila a garanti olu fana danga la olu bɛɛ la ka fɔ ni bɛ dɔ sɔrɔ a danga fɛ il ne faut jamais dunuya sela yɔrɔ min na bi ne faw ani ne baw kiyama lo kuma kelen pe ka kan ka ne ni e ma dɛmɛ o de ye lɔ ɲuman ye nafsi 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 i furucɛ kɛtɔ a fɔla le kiyama lo ko a yɛrɛ kun i furumuso kɛtɔ a fɔla le kiyama lo ko a yɛrɛ kun i fa kɛtɔ a fɔla kiyama lo ko a yɛrɛ kun i ba kɛtɔ a fɔla kiyama lo ko a yɛrɛ kun i den kɛtɔ a fɔla kiyama lo ko a yɛrɛ kun bɛɛ la kafoni jɔrɔni b'i yɛrɛ kun de la kiyama lo bɛɛ la kafoni kole ko ne kun ne ni kun ne ni kun ne ni kun mais pourquoi hypothéquer mon avenir à cause de mon mari parce que c'est mon mari oui c'est pas moi tu es dedans tu fais partie donc i jilaja ni lalilikan ye ne ta ye e ta don maa kana i marasa ka duniya nin ta k'a sigi i kunna e kɛni bɛ k'i mabɔ duniya min na i ye jangata sɔrɔ a tigilamɔgɔ sababu la k'a sɔrɔ e yɛrɛ tun tɛ i kana na diɲɛ o ma i y'o o haramuya i ka ɲɛnamaya la ko ko n'a bɛ don haramu bonda kɔnɔ ni ala ko ko a t'a fɛ ala ko k'a tɛ diɲɛ a ma jɔn bɛ kunnanboya sɔrɔ a nɔfɛ kiyama lo ele y'i jilaja i kana na kunnanboya sɔrɔ danfɛn foyi nɔfɛ jama bɛɛ kɛni bɛ ka nin kɛ n fadenw bɛɛ kɛni bɛ ka nin kɛ n balimaw bɛɛ kɛ o bɛɛ y'a kɛ o y'olu ta ko ye est ce que a kɛli i tɛ bila ala la wa jama bɛɛ kɛni bɛ k'a kɛ est ce que jama ka kɛli tɛ bila ala la wa ele b'i ni ala cɛmala le filɛ i kana jama ni ala cɛmala ma filɛ dɛ n'i ba n'i ka ɲɛnamaya tala o bonda kɔnɔ ka ban a dɔn k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin y'i yɛrɛ ye sutura bonda kɔnɔ. Quelqu'un demande est-ce que prendre l'argent à la banque et tu paies chaque mois, c'est intérêt usuraire, c'est haram. Est-ce que la banque va te donner crédit comme ça? La banque te donne 5 000 euros, tu vas rembourser 5 500 ou bien 6 000. C'est interdit en islam. Banque be julu minu do ngi ba sara ni intérêt le intérêt min sara tu bolo ni cho abe fo le mako arriba islama kaka ki imabo ala le peu. Et babu banque ne va pas te faire plaisir. Moi je te donne de l'argent que tu vas me rembourser sans intérêt. Non. La banque va exiger son intérêt. Il faut mettre do ala no kaneye. Donc silamaya kamolema. Okoso silamo yiji jo riba nyanyini. Riba ye munye nyeta juluta adamaden do fe wala ma société do fe wala ma entreprise do fe wala ma banque do fe. Nta to julu min tala julu menenti komma ko ni juluta ale fe ni ma le ka julu sara ni wa tan juluta akela banque ye wa ni ma sara ni wa tan kelen sara. Ele koko basi tala comme je suis dans le besoin ne bɛ fɛ ka ko kɛ force le mɛ yɛrɛ investir la n balimaca bɛ fɔ le ma ko riba dɔw kɛtɔ fana ɲinɛ mɛ ni banque m'o kɛ banque tɛ balo ni banque m'o kɛ est ce que la banque ne bɛ min ɲini e fɛ
Eh bien, banque l'État, parce que c'est cette question que les gens se posent la question. Et si la banque ne fait pas ça, comment la banque va payer les employés? Est-ce que c'est ton problème? Ce n'est pas ton problème. Ce que la banque a décidé de faire là, ça c'est entre la banque et Dieu. Qui a malon, à la banque ou manininga, qui a malon. Elle est fait que banque a quitté tiye, kasoro banque a quitté tiye, à la de qui a malon. Eh mais pourquoi tu veux parler à la place de banque? Eh, kabako le tede. C'est-à-dire, elle m'a généa minke, moi minka généa que tu veux parler à sa place. Ankana dina keni anyere hakilina tay ankana dina tana yere miriya tay ane miriya la ala ko kurana kono anga sani fere anga commerce oni riba te kelele ala yere yo fanye parce que do bena bedo nyona ala ko kurana kono ko ka sani fere au ka commerce au ka business na u ba ke oni riba te kelele ebeti ka marchandise en Dubai ebeta sa Chine niya san dorome n'a diali ya faire wa keme bashito la ebeta ninsa 1 euro ni be fait ka faire n'a diali prix diali ya faire bashito la be faut le mako commerce maintenant foka be min keto mogo ni keto juluta la min fait cho o foka be condition o le be do riba bonda kono nete julu du la gbansande note islamaya ni baden torola kana isima julu dona wata julu dona marchandise do be keto dollar la ni islama ka watani aslama nyoma ibe julu sarafana ite fosi fara aka an ka dina nana le kana kola sono ya ke ani nyonche kana amma deme ni bonda kono do kana na kana buliya do kana na kana fanga soro do kan an ka dina nana le kana ampla bonda sen mamba kono abe fone mako islamaya ka adama do ndama kanya ka minu ni sekela oluye desabato deme akana kani condition oluye desabato deme a ngati ka julu sarala subhanallah kira ka wati la sallallahu alaihi wasallam riba qualité do tume olu yɛrɛ ta kafisa ka tɛmɛ an ta kan ni nana kana juluta bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ala kɛra juluta sɔlɔ salam ala kɛra ka juluta a nana kana suman san balo san wari tun t'a bolo a y'a ka kɛlɛkɛ dereki a dere a y'a di garanti la yahudiya cɛ ma parce que se tun t'a ye julu tun bɛ ta olu bolo n m'a fɔ ko juluta man ɲi dɛ juluta ka ɲi silamɛya la i bɛ juluta mais condition dɔw bɛ yen n'o donna juluta la dɔrɔn juluta dabila olu ka waati la julu tun bɛ ta cogo di me watan julu jula an bɛnna karo saba ma karo saba ni nana kana se ma k'i man ka julu sara sɔrɔ karo saba kɔnɔ ne min ye julu jula me condition yɛlɛma me intérêt fara a kan subhanallah olu ta yɛrɛ ka fisa ka tɛmɛ anw ta kan parce que olu ta me julu jula me watan julu jula karo kelen ne wa karo fila le wa karo saba le wa an bɛnna waati min kan san kelen ne wa san fila le i k'i kɛ tɔn ka julu sara la foyi tɛ fara kan dɛ mais ni a waati sela a délai sela ele ma se wari o sɔrɔla ne min ka julu di la ne bɛ sin ka dɔ fara a kan diina ka nin bɛɛ haramuya mun na tuma dɔ n'i y'a ye a ma se ka julu sara la a bɛnna waati min na tuma dɔ ko dɔ le y'a sɔrɔ ko dɔ le y'a bolo ko dɔ le sela a ma adamaden waati dɔw la ko dɔ bɛ se ka tɔn i kan a b'i ka programme bɛɛ ɲagami pour que an ye hinɛ ɲɔgɔn na waati bɛɛ an kana na kɛ tɔnɔdomina ye ɲɔgɔn kun nin ko sugu ɲɔgɔnna la ni yɛrɛ n'i y'a lajɛ tin yɛrɛ t'a kɔnɔ hinɛ yɛrɛ t'a kɔnɔ juguya yɛrɛ don ne bɛna nin di le ma n'i b'a sara ne ye f'i y'a sara nin de la subhanallah ni adamadenya yɛrɛ sigila nin kan yala est ce que hinɛ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ wa ala do ko n'an m'a dabila n'aw m'a dabila ale ala kɛtɔ aw kɛlɛla le ale ala tɛ aw to yen a bara kɛlɛ déclarer aw ye ni ala ka kɛlɛ déclarer jɔn ye nka an mako bɛ karamɔgɔ le la bi tubabula yan ah non imam m'a dit que non y a pas de problème comme non comme solution tɛ n bolo ala ni kuma sugu le ka di i tolo ye ka karamɔgɔ labɔ minnu bɛna alaw ta ala ka ko minnu haramuya olu ye n'a fɔ ko non comme tu n'as pas le choix t'i bolo o t'a fɔ ka haramuya nin bɛ dɛ ko comme ele ye choix t'i le bolo k'i le bɛ s'a kɛla subhanallah
Parce que l'eau est là, conséquence. Et personne ne peut nier le verset de riba. Personne ne peut nier que le riba n'existe pas. Le riba existe bel et bien dans le Saint-Coran, Surat al-Baqarah. Allah nous a parlé de riba. Allah nous a parlé de conséquences de riba. Riba domna wuli to chomina kiamalo. Olube wuli komi kirikirima se bana le bola. Allah koka keto o kelela. Atene otole. Et le verset est bel et bien là. C'est nous maintenant, on veut tout faire pour falsifier la parole de Dieu parce que nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Europe, nous sommes en Afrique. Pour vivre ici, là, il faut forcément passer par ça. Nous avons ce genre de propos à chaque fois. Et l'Europe ne fait pas partie de la terre de Dieu. L'Europe, là, c'est pour Dieu. L'Amérique, là, c'est pour Dieu. L'Afrique, là, c'est pour Dieu. La terre, là, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah seul qui va hériter le monde. C'est Dieu seul qui va hériter le monde. Ah, nous sommes en Europe, ici, on n'a pas le choix. Est-ce que l'Europe, là, c'est pour toi? Qui a créé l'Europe? La terre européenne, là, qui a créé la terre européenne? C'est Dieu. Fonyo miniba samana Europe, ya itu mo fonyo kelene nyona samana farafina. Fonyo miniba samana Europe, ya bo fonyo nyona le sama Ameriki. Jone ka fonyo bla Europe, ya ala le kabla. Masa ala le fanaka fonyo be Afriki. Masa ala le fanaka fonyo be Ameriki. Ah non, nina kuma be anda, ame tubabulale, tubabulate ala tae. Bien tubabulale shetanatali. Et si nous sommes d'accord que l'Europe là, c'est pas pour Dieu, que c'est pour Satan là, cela veut dire qu'on doit quitter ici. Parce que y aurait chétana, y aura antisétolai. Et nous prions ici en Europe. Nous avons des mosquées ici en Europe. Nous arrivons à jeûner ici en Europe. Et cela veut dire que Dieu, il est là. Si tu pries en Europe ici, là, cela veut dire que tu as confirmé que Dieu, il te voit en Europe ici. Et si tu arrives à jeûner en Europe ici, là, cela veut dire que Dieu, il te voit lorsque tu es en état de jeûne. Si tu pars et quittes ici pour aller à la Mecque, étant aux États-Unis, bien en Europe ici, cela veut dire que Dieu, il est là. Donc, en bon, nous savons très bien que Dieu, il est en Europe ici. Nous savons très bien que Dieu, il est aux États-Unis. Nous savons très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il est en Afrique. L'Afrique, c'est pour Allah. Allah nous dit dans le Saint-Coran, verset Surat al-Baqarah, verset de trône, Ayat al-Kursi. Lahu ma fi samawati wa ma fi l'ard. Fem feme sangolo la, fem feme dugukolo koka, a continent lorube, Asie lewa, Amérique lewa, Europe lewa, Afrique lewa, Australie lewa, ala koka beyale ala tali. Nimbe ala ta. Donc tu veux dire que non, l'Europe ne fait pas partie. À te Europe commandée là. Donc en Europe ici, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut dire par là. Ni Allah Ta'ala koko ale ala tali duniyana kono fembe. Sans exception. Belgique là, la Belgique fait partie de ça. La France fait partie de ça. New York fait partie de ça. Atlanta fait partie de ça. Philadelphie fait partie de ça. Espagne fait partie de ça. Danemark fait partie de ça. Allah Ta'ala ka haramu kima haramu yetubabula chogo mina cho. O haramu kele ne haramu yali ma farafina. Donc kodo be ameso kala farafina menana na ameso kala subhanallah. Haramu ne haramu ni. Haramu malanda adama de dunia yorosi. Haramu c'est haram, haram c'est haram. Un point intérêt. Donc les me auburaya kasati boala, ame Europe là, ame Europe là. Elle est marre donc à faut bien avant même que toi tu ne viens en Europe ici là. Maoule qu'on a une Europe ici là, au loup sala, au loup soudo là, boukoulou kele ne kor. Ou bien ange de la mort. Nimelamela kamina na to mo nimna là. Quand il vient en Europe ici là, c'est pas lui il vient, il envoie quelqu'un d'autre parce que c'est l'Europe. Subhanallah. Ange de la mort, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois en Afrique, ni melemelekan na tu kama ala tale ya olubedo ala kanya maria yorobela. Arrêtons de se distraire avec des discours qui n'ont pas de queue. Anye faranye de la sawala, ame tubabulale, ame amerikile, ah chante se ni betolay, farakuma sugo ni mfola. Inna na ala ko Qur'an kono inna nahnu narithul ard. Dukolo minni awbakani. Aya bombelebele minun lo ni makani. Ala koko ni mbela batone ala lebolo ne ala lebena cheta. Ala madaw made. Allah Ta'ala kuma Qur'an sen makba kono. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Suratul Kafi konnana ala ko inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha. Kone Allah Ta'ala kablalike dugukolo koka masiru lela. Aw ketom masiri munu yela Ameriki ka bombelebele uye masiri munu ye tabolo Fransi munu ye tabolo Italie ni Espagne ni Belgique dina warato aw hakliuma Asie Australie
ala ko fɛn minnu bɛ ninnu ye ala k'a dabɔ a kamale k'a kɛ masiriya dugukolo ma inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha n'i y'a ye tubabuw sela ka bɔ ko ala le y'a lɔnni d'o ma n'i y'a ye o sela taala ko ale alaw taala ye ninnu kɛ masiri ye k'a kɛ décoration ye k'a kɛ masiri ye dugukolo kɔ kan ka adamaden ninnu natɔ a kɔnɔ k'olu mafilɛ ni a bɛna wara o hakili ma n'o b'o yɛrɛ to duniya denya bolo n'o b'o yɛrɛ to duniya bolo n'o b'o yɛrɛ di duniya ma n'o b'o hami kɛ duniya ye alaw taala ko inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ka ninnu lajarabi linabluwahum ka ninnu tester linabluwahum ka examen kɛ ninnu kun linabluwahum ka ninnu ka réaction mafilɛ ni linabluwahum ayyuhum ahsanu amala mɔgɔ minnu kɛtɔ a bɔla o yɛrɛ la ka duniya n'a dagamu nin lajɛ ka duniya n'a bon belebele nin lajɛ ka baara ɲuman kɛ k'a fɔ ala la i nɔ n kɔbɔ duniya la i nɔ n mabɔ riba la i nɔ n mabɔ nin bɛɛ la ja ala ka nin kɛle k'an lajarabi ja ala ka nin kɛle k'an mafilɛ ja ala ka nin kɛle k'an ka limaniyaw teste ja ala ka nin bila dugukolo kɔ ka nin k'a mafilɛ mɔgɔ minnu borotɔ duniya kɔ alaw taala ko linabluwahum ka ninnu lajarabi ayyuhum ahsanu amala mɔgɔ jɔnw de kɛtɔ duniya n'a diya nin ye la a n'a ribata belebelew a n'a wariba minnu bɛ taa riba bonda kɔnɔ a n'a alasɔsɔ belebelew a n'a masiri belebelew k'i mabɔ nin bɛɛ la ala ko maa min kɛtɔ baara ɲuman kɛla ala ma d'aw ma dɛ k'a mafilɛ maa min kɛtɔ baara ɲuman kɛla alaw taala ko di wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza ala kuima o ele min sigini me New York ele min me Atlanta jamana bawle dɛ est-ce qu'il b'a dɔn k'a fɔ ko so min ka bon ka tɛmɛ so bɛɛ kan dugukolo kɔ kan bato bonda kɔnɔ le kaaba ye kaaba ka fisa ni so nin bɛɛ ye est-ce qu'il b'a dɔn ko london natɔ alkaaba n'a ka alkaabaya alkaaba nin bɛna ci ka bɔ dugukolo kɔ kan komi a ɲɔgɔn ma kɛ fɔlɔ wallahi alkaaba bɛ bɔ dugukolo kɔ kan ala kima wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza alaw taala ko mena dugukolo lakolonya mena bombelebele nunu bɛɛ ci mena masiri ɲuman nunu bɛɛ boyi ka dugukolo lakolonya k'a kɛ komi kabini ne ala ka dugukolo da nin si ma jɔ dugukolo kan fɔlɔ subhanallah inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza allo nani kilo dugukolo kɔ kan ka dugukolo lajɛ a bara lakolonya a bara vide ka bɔ a sangasow la ka bɔ a bonbelebelew la maaw ka juluw ta ka alasɔsɔ minnu kɛ k'a jɔ dugukolo kɔ kan dugukolo kɛtɔ vide la ka bɔ nin bɛɛ la ka fɔ nin na hali t'i ka jamana yɛrɛ dɔn i yɛrɛ tun bɛ si so min kɔnɔ dugukolo bɛɛ kɛla kelen ye a bɛɛ kɛla niveau kelen ye a bɛɛ dama kaɲana kuru t'a kan wo t'a la dugukolo sina ka kɛ dugukolo clair pasi ye i tɛ foyi y'a kan ka sɔrɔ adamadenw tun bɛ bori ka yɛlɛla dugukolo nin ne nɔfɛ fo n ye nin ne sɔrɔ ninnu réaliser la fo n fana ye réaliser hali ni n k'a sɔrɔ ɲaɲa mais n balimacɛ wallahi dugukolo na vide ka bɔ nin bɛɛ la wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza subhanallah ni maa ye kuranna aya sugu ninnu lamɛn jama ka kan k'i jilaja ka so banbali ni dagamu banbali ni diya banbali ni kɔrɔya banbali kɔrɔya tɛ so min na bana tɛ so min na o de ye arijinɛ ye subhanallah i tɛ jɔrɔ i tɛ sika k'a fɔ ko n satɔ i tɛ jɔrɔ k'a fɔ ko n banatɔ i tɛ jɔrɔ k'a fɔ ko dɔ kɛtɔ n na o ye arijinɛ le mais duniyalatigɛ nin b'a la i ka nafolo sɔrɔ i jɔrɔnin bɛ i ma nafolo sɔrɔ i jɔrɔnin bɛ adamaden yɛrɛ bɛ jɔrɔ le la a ka ɲɛnamaya la fo ka taa se arijinɛ kɔnɔ don ma walama jahanama kɔnɔ don e ni alaw taala cɛ e ɲɛnɛ ala ye arijinɛ dan tolon de kama ala ye arijinɛ dan maaw de ye maa minnu bɛ duniya lajɛ k'a ye k'a fɔ ko marasa so le ni diyana ko dɔw bɛ n tɛ s'a bɛɛ kɛ la n ye wari nin ta ala sɔsɔ sila kan k'a don ko min na n satɔ ka nin ko yɛrɛ to yen a labantɔ jɔn tama o le ye alaw taala ta ye minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra
minha khalaqnakum ala ko kwaye aw danka ba dugukolo ni la wa fiha nu'idukum amesa ebesa ambebe kosigi dugukolo ni koro wa minha nukhrijukum taratan ukhra ala bena klaka an la kunu ka boni nyanama ya kelen la kan la jo kiyama keneka kono na fili belebele lo fanintila samarati sena derekiti kana jalatila illa kolon joni me ala taala ka kiti keneka isala ka le bombelebele to dugukolo koka isala ka le momli belebele to dugukolo koka isala ka le juluta bali bambali tu bolo dugukolo koka ina simati ka kaburu nyanama ala ebe wuli domina ala ka keneka poshitila dorokiti kana ali ka kasange mini sudo la naye kasange te wulini ye ele la kolone botu ka kaburu kono kasango obra mumu ka tunu ka bo ele le wulito ka kaburu kono ko mi ibai soro chogo mi ali ifari yoro min do la kenela abela ka foni mesi kanema anya nyonye kiyama keneka ka baro damna e ala jatola sayama jatola kununi no sayama aw nyanyere di dunya ma aw do ye dunya toy an ko fe e dunya ko ni yere bana halaka anni sultaniya ma aghna anni maliya ne kan nafolo tigiyani yere dobi ne ka dawla tigiya do nye togo soro nye dame soro nye korota soro bi o dobi halaka anni sultaniya ikelempe komi nketi mademe nalo ini sani kesu mana ini nafolo kesu mana komi nketi mademe nalo kito dunuya ya isela ka ini kele kodo tunkadiye wana nafsa anil hawa kini kele ka boni diana kodola beka ke atunkadi beye betume ajulutala betume tubabula mogotume tabangila kata juluta betuma kela wana nafsa anil hawa ele ko tuyana kaneto ameriki sigila nebe tungarjiye ko memi soronga barala men wasadola ilonye do bonka natala memi soro faransi ilonye do bonka natala memi soro angleterre ilonye wasado nga halalala ngana ta kodoke mimato memna wana nafsa anil hawa ala ya misaliyata dusukune be nyabo dunya fe dusukune be adamaden blan natala dusukune be adamaden encourager ilonye take mais ala taala ko wana nafsa anil hawa ale sela buliyala dusukunka ale ya dusukun kele ale mason ka yerto anni bolo ana dusukun bolo o yala do ko la be sen nimisa tala ko mina ala taala ko fa innal jannata hiya al ma'wa ala kima yesika buyirala ale ala fana mara dienka arjine ke labanyoro ko dima fa innal jannata hiya al ma'wa arjine ode labanyoro ye ode labanyoro ye ode nyasiwiso ye kadaka esela ki yere kele esela ka yere forcer ja arjina te soro fi ni kelele aw yana ka foko arjina be soro tolone la aw yana ka foko arjina be soro ki tu yere sawo dan ko le kala aw yana ka foko arjina be soro ni ne kadine ni ne be ne miriala ha foitenna ametu babula wallahi ni ile hakilna ta kala oye ki yere kenyana mayala komi e yere li yere tigi ala de yidan ale le fana koble kanyana mayala ini komi keli kaka ete ko choisi yere la iba ke kabe ala talema sume do kabe ala kuma kanema selibe ke kabe ala kuma kanema jaka be bo kabe ala kuma kanema hiji be bo kabe ala kuma kanema ko ko nyamariya bare an kan ka beke kabe ala kan nyamariya kanema ikaswate imocha ukaswate ambe ma ukaswate ka ke kabe ala tama komi ala ya fo chogomi odo be arnya di am bela ka foni fa innal jannata hiya al ma'wa arjina ni soro ko kambal al janna ghaliya arjina songo kambal kojugu ami Allah taala dali ka anni bo dunya ka ni Allah taala dunya bonne ni aw kuna fitini mi nabe soro la ambolo mime be anka dayli mema ame se balula ka anga dembaya balo soro mina ka anga sosara soro bome sara pirimina ko soro ka anga nyenama yake alhamdulillah ka amma bo koko be se amblala natala ka nado ala sosola kanin jigi kabo ambe kundonna allahumma ati ala la taj'ali dunya alaykana nin dunya ke akbar hammina aw hamina ko belebele fanye dunya sorole ala ye enseignant kabo nin bela ka fonima rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين
واخذل من خذل الدين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.